سلام تعني هابلنا خبرات سمعتي تملكتي شانلنا خميس أنيحكم لكم لو ما عن مقابيت 11 شوعات عامة مرت وعناويت أبصاباتنا بكم نبلو ساعات إنه جميل لهم لو ما أنتي قدم مينستر فيدرال ديمقراطيك إثيوبيا مينستر أبي أحمد أب قداي تجراي إيرترا إثيوبيا ديبو استزاربهم زرباتات بزحات سبات قلب سحيبولهم أب إيرترا وق خل عليو أي كل علن أب زبل كونتاتن حجون بر بحري ناي مركب قدين يخبل عرقاقص لهم قدماي مينستر إثيوبيا أبي أحمد علي بزعبام بريزيدنت جام محدار تقرأ ጌታቸው ረዳ مختلو جنرال تادس ودو ورده شم بمصوع ون زقربو زربا زسمعو زربا ون كنملكتنا بزعبا إيرترا خنتايلهم بزرزر حجي كتصالي سقمتن من قدن عكايدا إيرترا خنتاي كخون زبلون بتثبيت كتصبى زقبر زربا ون غيرلهم بفرلاماي كنسمعكم منهم عب سودان تجارب سدنية تتابع تعاقبوا معسكر أمره باب زجات أما برع حوي ودش عام تسعني وت حالي فلهم زحزن زينا كاب سودان معسكر أمرخبة نباهم كنبرينا سعود عرب إثيوبيا أنا بهلو زباو كنا تتوقن تمايت أنا الوازب الزينا ون رخيبنا لنا حزق سمعوهم أب بريطانيا ببولاويس زهدنو زلو إيرتراوين استملكتو ون كنسمعكم منام እዚ ቪዲዮ እዚ ላይክ ገርኩም ክትጅምሩ ሼር ሰብስክራይብ በመግባር ድማ ቤተሰብ ትኾኑ ከም ተወትሩ ድማ ብሕድሕድ ዜናታትና ጸብጻባትና ዘለኩም ርእቶውን ክትጽሕፉልና ክትቀምጡልና ንዕድም ላይክ ገርኩም ጀምሩ ሰናይ ምክትታል قدماي مستر أبي أحمد أب وانا قدات تجراي إيرتران أف دق بحرنا ملكتو لوم يخاب أولاد حجراو بايتون زقرب الحتتات مرسيه ولهم أبي أحمد جزيام من محدار تجراي أفت أسمع مدباتو تجمجمو مرز أقصاب زكايد مس أي حدا عمت قدر جزيو خمسنا وحفلت قلهم أنت هنا جنت جزيام من محدار من محياشات حقي 5 مليون أمر إحنا تمتنا ولو تخمس جبرون عم في تقلهم نسو أتي بمسألة البريتراز قمم بالبريزيدنت جزيام من محدار ببريزيدنت ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኩናት ከይካየድ ብምግባሩ ኣስማትቶም ፕሬዝደንት ክልተ ምክትላቱን ጸሪሑን ይደሎም እንተኾነ ግን እቲ ግዚያዊ መምሕዳር ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ብዝተፈጠረ ምግምማዕ ስዒቡ ኣብዚ እዋን ኣብ ሰፊሕ ቀለውላዊ ኣትይርከብ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ክንፊ ብዕጡቃት ተደጊፉ ንመቐለ ሓዊሱ ንገለ ኣብያታት ጽሕፈት ከንቲባታት ከባቢ መምሕዳራት ተቆጻጺሩ يركب زبالة دون أزيز فترة وطري نابكال زور كينات دخون يمرح زبال سقعات ما يفتيرو قانيم اتقدم مستر نزام الكتاب ريتون تهبوم سراويت إثيوبيا عبو رميانا محران توت يروسل زلو من قسي إثيوبيا نموكع قزيو حج إيو زبال قام زلوهم والكسبات كم زلو يفلت إيه ملسيقن سلامي زر لينا زواز أكمي مسلنن كبل ملسيه ولم أول كسبات لو تخقبري كأهليو ببال برتعوم إناتنا عدون بدخمة تاتهم لا تنقفون زقيرو سبات كم زلو بمئنفات عب تقراي كنات كل عاليو زبل امنت كم زي بلغن حبيرو لهم عب تقراي تمزابلتنا مربتهم كم اللسو سعرناينا زبالا أبي أحمد عب سألمتن رايان وطئيتاو سرح تساريحيو عب قالوت كابتات معراب تقراي جنبسانكي بوليتيكا سبعاو نتستحاوسو بوليتيكينياتات كسلت أنا عايك علني لهم اتهم بقصة سبعاو مسلات بسفع زخصوص عطوقات زاقيد معراب تقراي تقوطات سيروم زركوبو خينهم بتم عطوقات زقوما من محدار كيف رسم ملاس وحسنت كم زي بلوني قلت أبوان كنات تقراي كاب تخابي بحيل استمزابلو لعلى حدا مليون تمزابل تنز حلفو عزتات 4 عامتات عدداس أحين قرن كوينهم اللهم اندهونا جنزتات عجندا مرحة تقراي كونن تباهيلهم زوق قصو خينهم اتقدم مينستر ون سبعاو نتمت كامي بوليتيكاي وعللو كبلو نقيف اللهم اتقدم مينستر سعبو عب تقراي تمزابل تخملسو تطح بايتان تتفتيرو من قستي خاب صباح جميرو ون انتخوانا نعمربتهم كملسو كنسرح نخيلين هيللهم الزمالت تمزابلتنا مربتهم كيملسو عباب مرارحا حوحات استفتقرا مقم مع بوليتيكا وطري صقم كم زخونه وني غليسو عبي نتي دماوي نخينات تግራይ ጠጠው ዘበለው البريتريا تاريخاዊ ዝበሎ ኮይኑ ተቋሪጾም ዝነበሩ መሰረታዊ መንግስታዊ አገልግሎታት ከም ዝተጀመሩን ህዝብ ተጠቃሚ ከም ዝኾነ ነረድዮም ይኹን እምበር ዛጊድ ገለ ጅማረታት እኳ እንተለው በመሰረተ ትውዕል ግብራዊ ኮነን ዝበሎም ዕድቂ መፍታሕ ዝምልከተል ኢሉ ቀሬታ አስሚዐሎም ዲዲአር ብዘይ መፍጻሙ ቀዲሙ ዝጉዳእ ህዝብ ትግራዩ ክምህሩ
ክፍሕሩን ሃገር ክልውጡን ዝግብኦም መንእሰያት ብስም ወታደር ከፊሎም ኣለዉ ንህዝቢ ትግራይ ዝኸይድ ዓመታዊ በጀት ንቐለቦም ዝውዕል እንተኮይኑ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ልምዓት ክመጽእ ዝሕሰበ ኣይኮነን ኢሎም በብዓመቱ ብቢልዮናት ዝቁጸር ገንዘብ ብኸምዚ መንገዲ ከም ዝባኽን ተዛሪቦሎም ሓይልታት ትግራይ ኣብ ጽባሕ ውዕል ፕሪቶሪያ ከበድቲ ጽዋራት ዝረከቡ እንትኾኑ እኳ ኣስታት 275,000 ዝኾኑ ኣባላቶም ሙሉእ ንሙሉእ ዕጥቂ ፈቲሖም ናብ ንብሩ ህይወቶም ኣይተመለሱን ብዛዕባ ኤርትራ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዓሊ ምስ ኤርትራ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ተዛሚዶም ሕቶታት ዝቐረበሎም ምላሽ እንትህቡ ንቀይሕ ባሕሪ ኢልና ኤርትራ ናይ ምውራር ባህጊ ይብልናን ኢሎም እንተ ተዘራረብናሉ እንተ ተመኻኸርናሉ ኢና ንብል ዘለና ንዋጋ ኣይበልናን እንተኾነ ክመጽእ ንዝኽእል ወረራ ንምምካት ግን እኹል ምድለዋት ጌርና ኣለና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራ ናይ ቃላት ዳርባ ዝቐነየ ኮይኑ ከም ሳዕቤኑ ብዙሓት እዘን ሃገራት ናብ ኩናት ከይኣትዋ ሻቐሎት ነይርዎም እዩ መንግስቲ ኤርትራ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጸቕጢ ክፈጥር ብቐድሚ ትማሊ ሰሉስ ጻውዒት ምግባሩ ዝዝከር እዩ ኤርትራ ኢትዮጵያ ንላዕላውነት ግዛዕታዊ ሓድነት ጎረባብታ ክተኽብር ማሕበረሰብ ዓለም ኣገዳስቲ ኣካላቱ ጸቕጢ ክግብርሉም ተማሕፂና በዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለው እውን ግብፂ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብዝኾነ ይኹን ኣንፈት ሸነኽ ይኹን ኢትዮጵያ መንገዲ በር ባሕሪ ንምርካብ እትገብሮ ድሌት ደው ተብል እዚ ግብፂ ኮፊላ ኣይትርእን ክብል መንግስቲ ግብፂ ምሕናዩ ዝዝከር እዩ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ምሕታት ግን ከም ነውሪ ዝቁፀረሉ ግዜ ብቅዒ እዩ ዝበለ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ድማ ኢትዮጵያ ጻሕታሪት ኩናት ከም ዘይትኸውን ከረጋግጸልኩም እፈቱ ኢሎም ንሱ ሕቶ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መንገዲ ምላሽ ዝረኽበሉ ኩነታት ከረጋግጽ ሓቲቶሎም ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ እንካን ሃባን ብዝተመሰረተ ልዝብ ዝተደረኸ ክኸውን እዩ ድሌትና ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ድሕሪ ምእዋጅ ናጽነት ኤርትራ ንልዕሊ 3 ዓመታት ወደብ ኣልቦ ኮይና ጽንሐት ኢትዮጵያ ብቀይሕ ባሕሪ መውጽኢ ኣፍ ደገ ክህልዋ ከም ዝደሊ ክገልጽ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ بوغن አዲስ አበባ ዝቃላሕ ዘሎም ብዲፕሎማሲ ይኹን ብወታደራዊ ሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ማዓስከር ሓይሊ ባሕርን ናይ ምርካብ ጉጉይ ሸውሓት ከም ዝቆጣ ኤርትራ ገሊጽ ኣላ ኢትዮጵያ ንላዕላውነትን ግዛዕታዊ ሓድነትን ጎረባብታ ክትኽብር ማሕበረሰብ ዓለም ኣገደስቲ ኣካላቱን ጸቕጢ ክገብሩላ ድማ ኤርትራ ትምሕጸነላ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስመን ሰለሕ ኣብቲ ሃገር ንዘለዉ ቆምቲ ኣምባሳደራት ንዲፕሎማስኛታት ኣብ ዝሃቦ ዘይልሙድ መብርሂ ኣብ ውሽጢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኢዶም ከም ዘየእቱ ተዛሪቦሎም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ገለ ካብቶም ዝቃወምዎም ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ መራሕቲ ሕወሓት ምስ ኤርትራ ርክብ ይገብረለዉ ክብል ከሲሱ ነይሩ ገለ ሰብ መዚ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያውነት ዝተባሃለ ርክባት ጥዕና ዘይብሉ ክብል እዮም ገሊጾም ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ግን ኣብ መስርሕ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ኮነ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኢድና የብልናን ክብል ንዝቀርበሉ ሕቶ ቀርበሉ ንዝቀነየ ክስታት እውን ጣልቃ ምእታው እነጽግ እዩ ኣብ ሱዳን ተጋሩ ስደተኛታት ኣብ ዝተዓቀበሉ ማዕስከር እምሩ ኹባብ ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ወዲ 6 ዓመት ህፃን ህይወቱ ሓሊፉ ኣብ ሱዳን ዝርከብ ማእከል መዕቆቢ ስደተኛታት ተጋሩ እምራኽባ ሎሚ ቀትሪ ሰዓት 7 ዘጋጠመ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ሓደጋ ከም ዘብጽሕም ተሓቢሮሎም እቶም ወገናት ከም ዝሓበርዎ በቲ ዘጋጠመ ቃጸሎ ባርዕ ሓዊ ሓደ ወዲ 6 ዓመት ህፃን ህይወት ከም ዝሓለፈ ካልእ ወዲ 2 ዓመት ህፃን ጉዳት በጽሕዎ ናብ ሕክምና ከም ዝተለኣኸውን የመፍሊጦም እቲ ኣድዩ ዝሕዝን ድማ ኣብቲ መዕቆቢ ዝርከቡ ሕክምና ምስኣተወ መድሓኒት ስለዘየለ ናብ ካልእ ሕክምና ሪፈር ተባሂሉ ከም ዘለውን የመሓቢሮም ካብዚ ብተወሳኺ ብርክት ዝበለ ንብረትን ገዛውትን በቲ ሓደጋ ከም ዝዓነውን ተገሊጸሎም سعودي عربن إثيوبيان أب هلو زباوي خونتات تمايطنلون علامة تعدت بوغن إيرترا بزعبا زلو إثيوبيا ودب عصب نمحاز ورار كتفصمي ኣብ ዝብል ስግዓት ንምምያጥ ምዃኑ እውን ዲፕሎማስኛታት ይእምተሉ ብመኽትል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዋሊድ ዓብድልከሪም አልኸረይጂ ዝምራሕ ላዕላይ ልኡኽ ንግስነት ስዑዲ ዓረብ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓደ መዓልቲ ዑደት ኣካይደሎም እቲ ላዕለዋይ ልኡኽ ብረቡዕ 19 መጋቢት ናብ ኣዲስ አበባ ኣብ ዝኣተወሉ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ብምርኻበውን ይዘትም ዕላማት ዑደት ኣብ ክልተ ኣውን ዘባውን ጉዳያት ንምዝድራብ ጥራይ እኳ እንተተገለጸ ስዑዲ ዓረብ ወገን ኤርትራ ብዛዕባ ዘሎ ኢትዮጵያ ወደብ ዓሰብ ንምሓዝ ወራር ክትፍጽም እያ ኣብ ዝብል ስግኣት ዘተኮረ ምዃኑ ዲፕሎማስኛታት ይእምተሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስመን ሳልሕ መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝሓዘ ደብዳቤ ናብ ወራሲ ንግስነት ስዑዲ ዓረብ መሐመድ ቢን ሰልመን ምብጻሕ ብ10 መጋቢት ከመቆጻጸር ኣውሮጳ ናብ ስዑዲ ዓረብ ገይሹ ምንባሩ ዝዝከር ሚኒስትር ዑስመን ሳልሕ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ኣብ ጸንሐሉ ሓደ መዓልቲ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ምክትሉን ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ከም ዘተይውን ይዝከር ስዑዲ ዓረብ
أو حسيت نايتي مسكرم 2018 كما قطاطر أوروبا حزون أب جدة استخدم سممع سلام إيرتران إثيوبيان مخانن زفلتي أنصار حزبويين حرن تግራይ حبار جنبار مفتقار زمن قليو سلتاوي زمدنا إساس أفورقن أبي أحمدن 4 ዓመታት ሙሉ ከይሰጎመም አሞንጎ ክልቲኦም መንግስታት ምትፍናን ጀሚሮሎም ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ልዕላቶ ዘላ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ፈለማን ሶማሊያ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኤርትራ ከቢድ ስጋት ፈጢሩላሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ በሐሙስ መጋቢት 20 ንፓርላማ ሃገሩ ዝስምዖ መደረ ሃገሩ ቀይሕ ባሕሪ ንሙናን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራር ክትፍጽም ድሌት ይብላን ይኹን ዳኣምበር ግን ኮሬሉ ንዝመጽእ ኣካል ሓይሊ እንድሕርሃሉ ማለት እውን ሰራዊት ኤርትራ ምዃኑ እዩ ንምምካት ግን ድልዋቲና አይደለም ኣብ መወዳእታ ብሪጣንያ ሞንጎ ኤርትራውያን ብዝተኻየደ ባእስን ዕግርግርን ብዝወረደ ዕንወት ዝተኸሰሱ 22 ሰባት ተሃድነላ ኣብ ብሪጣንያ ከተማ ሸልፊልድ ዝሓለፈ ዓመት ሞንጎ ክልተ ጉጅለታት ኤርትራውያን ኣብ ዝተኻየደ ባእስን ዕግርግርን ብዝወረደ ዕንወትን ካልእ ክስታት ዝተጠርጠሩ 22 ሰባት ብፖሊስ ይህደነሉ ፖሊስ ደቡብ ዩርኪያሻየር ብ18 መጋቢት ከመቆጣጠር ኣውሮጳውያን ኣምረበብ ብዘስፈሮ ሓበሬታ መሰረት እቶም ኣስኣሎም ብምዝርጋሕ ዝሃድኖም ዘሎ 22 ሰባት ዝሓለፈ ዓመት ኣብ 25 ግንቦት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ንምጽምባል ዝተኣኻኸቡ ኣስታት 200 ኤርትራውያን ንምብታን ካብ ዝመጹ ካልኦት ጉጅለ ኤርትራውያን ምዃኖም ኣመልኪቶሎም ካብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ተትሒዙ ብስርዓት ህግደፍን ኤምባሲ ኤርትራ ንዝውደብ ፌስቲቫላት ጽምብል መዓልቲ ናጽነት ኤርትራውያን ንምብታን ብስም ብርጌድ ንሓመዱ ደለይቲ ለውጢ ዝጠርነፉ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ምንቅስቓሳት ደለይቲ ለውጢ ኤርትራውያን ማለት እዩ ንዓብን ጎንፅን ዝተሓወሱ ዘመተ ክካየድ ምጽናሕ ዝፍለጥ እዩ ብሰንኩ ምስኡ ብዝተተሓዘ ኣብ እስራኤል ሓያሎ ሃገራት ኣውሮጳን ኣሜሪካን ካናዳን ብውሕዱ 11 ሰባት ክቐተሉን ከለው ፖሊስ ንዝርከብዎም ብዙሓት ድማ ፎኪስን ከቢድ መጉዳእቲ ወሪድዎም ኣሎም ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ንብረት ከቢድ ዕንወቱን በጽሒ ኣማይት ካብቶም ኣብቲ ናዕበን ዕግርግርን ዝተሳተፉ ሰባት ብፖሊስ ተታሒዞም ክእሰሩን ከለው ዝበዝሑ በብእዋኑ ትፋንዮም ዓሰርተታት ግን ኣብ ዘዝነብሩሉ ሃገራት ዝተፈላለዩ ክስታት ቀሪብሎም ጉዳዮም ብቤት ፍርዲ ኣብ ምፅራይ ኣሎም ኣብ ሆላንድ ንኣብነት ካብ ኣዋርሕ ክሳብ ልዕሊ 1 ዓመት ዝተፈረደ ክህሉን ከሎም ኣብ እስራኤል ጀርመን ብሪጣንያን ካናዳን ድማ ብተመሳሳሊ ማእሰርትን ናይ ገንዘብ መቕዛዕትን ዝጽበዮም ክሱሳት ናብ ቤት ፍርዲ ይመላለሱ ከም ዘለው ጸብጻባት ዘመላኽቱም خبرات ተመልከቲ ሰማዕቲ ሚድያና ንሕዚ ዝሓዝናዮም እዋናዊ ሓጸርቲ ህጹጻት ዜናታትና ዞም ስማዕኩም መስነሩም ቀጻሊ ብኻሊ ሓዲስ ዜና መሊሳ ክሳብ ረኸብ ክሳብ ሻቡ ሰላም